हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमित जयसरानी है। दोस्तों, आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और हम ये जानेंगे कि क्या 6 इफ़ेक्टिव वेज़ हैं, क्या 6 मौसर तरीके हैं जिनसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं होने से। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है क्या। दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट इंक्लूड्स हमारे किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। और इनमें कहीं भी अगर इन्फेक्शन हो जाए किसी जरासीम की वजह से, गुर्दों में, नालियों में, यूरेटर्स में जो गुर्दे से निकलती हैं मसाने तक जाती हैं, या हमारे यूरिनरी ब्लैडर या मसाने में या यूरेथ्रा में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए, उसको हम लेबल करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, जो सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म है, वैसे तो बहुत जरासीम है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन कॉज है वो है इकोलाई। जी हाँ, ये जरासीम सबसे ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कराता है। दोस्तों, अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट इन अलामतों के साथ आपके पास प्रेजेंट कर सकता है, जैसे कि पेशाब का बार बार आना, फ़ौरन या अचानक से पेशाब का आ जाना, पेशाब करते वक्त जलन महसूस होना, दर्द महसूस होना, जो पेल्विस है या पेट का निचला हिस्सा है, लोअर एब्डोमेन, उसमें पेन होना। और दोस्तों, अगर ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है सीवियर हो जाए, बहुत ज़्यादा अगर हो जाए, तो इसमें हमें यूरिन में पस आ सकती है, ब्लड आ सकता है यूरिन में, और इसके अलावा जो है वो बुखार तेज़ हो सकता है कपकपाहट के साथ, उल्टियाँ हो सकती हैं, नौज़िया हो सकता है। दोस्तों, मुख्तलिफ रिसर्चेस के मुताबिक जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पाया जाता है, इसका बहुत ज़्यादा हाई प्रिवेलेंस है। इसमें सबसे जो एक बड़ी वजह जो है वो है लैक ऑफ एक्सेस टू द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जो हमारा पीने का पानी जो है वो साफ़ पानी जो है वो बहुत कम है। इस स्टडी के मुताबिक, इस रिसर्च के मुताबिक अगर हम देखें तो सिर्फ 20% जो है पॉपुलेशन जो एक्सेस है वो सेफ़ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तक एक्सेस कर सकती है। बाकी 80% जो आवाम जो है पाकिस्तानी, उसको कॉन्टेमिनेटेड वाटर पीना पड़ता है, या जो है वो पानी जो कि सेफ़ नहीं है पीने के लिए। इसकी एक बड़ी वजह दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक ग्राफ देख सकते हैं जो कि पर कैपिटा वाटर सप्लाई दिखा रहा है। 1950 में आप देख सकते हैं पाकिस्तान में क्या था, 2024 में और 2050 में इसकी कितनी डिक्लाइन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी वजह है लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं, बल्कि अगर हम देखें तो जो हम शावर में यूज़ करते हैं, जो है वो नहाने के लिए, या वॉशरूम यूज़ करते वक्त जो हम पानी यूज़ करते हैं यूरिन पास करने के बाद क्लीन करने के लिए एरियाज़ को, वो भी पानी साफ़ बिल्कुल नहीं होता है। और वो एक बड़ी वजह है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, या बैक्टीरियल ग्रोथ को, या उन जरासीमों को बढ़ावा देने में जो है वो जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सोर्स बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो पाकिस्तानी डाइट है, इट्स कंटेन लॉट ऑफ स्पाइसी फूड्स एंड लैक ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रेश फ्रूट्स, क्योंकि इनमें जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने से रोकती हैं। जैसे कि उनमें फाइबर्स होते हैं जो कि फ़ौरन फ्लश आउट कर देते हैं जो हमारे किडनी से, यूरिनरी ब्लैडर से बैक्टीरियाज, हार्मफुल बैक्टीरियाज को। और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ या जरासीम की ग्रोथ को रोकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, अगर वो दाखिल भी हो जाएं तो। इसके अलावा जो स्पाइसी फूड्स हैं वो इरिटेट करते हैं हमारे जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर मसाना जो है, उसमें जो है उसको इरिटेट करते हैं, उसको डैमेज करते हैं स्पाइसी फूड्स, और वहाँ पे वो हार्मफुल बैक्टीरिया, जरासीम जो है वो ग्रो करते हैं, एंड दे कैन लीड टू द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जो कि हमारी पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो बिल्कुल ये जनरल पॉपुलेशन में अवेयरनेस नहीं दी जाती कि किस तरीके से हम अपनी हाइजीन को मेंटेन रखें ताकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम हो सकें या ना हो। इसके अलावा पुअर टॉयलेट फैसिलिटीज़, हमारे घर के अलावा अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, आपकी वर्किंग प्लेसेस हों या जनरल टॉयलेट्स हों, वो जो है वो बहुत पुअर कंडीशन में या हालतों में होती हैं, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ज़्यादा
جو ہے وہ ہو سکتا ہے یا ہونے کے چانسز اس میں بڑھ سکتے ہیں. دوستوں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاپولیشن میں جو ہے وہ اوبیسٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. شوگر کے امراض جو ہیں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں, اور یہ 2 بڑی وجوہات ہیں جس وجہ سے جو ہے وہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, یا ہائی پریویلنس جس کی وجہ سے ہماری پاپولیشن میں پایا جاتا ہے. اور اب ایک بہت بڑی وجہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس. جو اینٹی بائیوٹکس ہم لیتے ہیں انفیکشن میں, زیادہ تر پاکستانی پاپولیشن میں ان کے جسم میں جو ہے وہ ریزسٹنس پائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اینٹی بائیوٹکس ہمارے جسم پہ اثر انداز نہیں ہوتی. ایک اسٹڈی کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو ہے وہ 459 یورینری جو ہے وہ سیمپلز کلیکٹ کیے, اور ان میں 299 جو ہے وہ کلچر پازیٹیو آئے. جی ہاں, 65% پریویلنس دیکھا گیا ہے اس میں. اتنا ہائی, یہ بہت ہی فکر مند ایک جو ہے یا غور کرنے والی بات ہے کہ 459 میں سے 65% پاپولیشن میں جو ہے وہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن پایا گیا. نہ صرف پایا گیا بلکہ یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ موسٹ آف دا اینٹی بائیوٹکس کے خلاف جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان کے خلاف ان کا ریزسٹنس ڈیولپ ہو گیا. دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو ایک پریکٹس پاکستان میں ہے کہ فوراً اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں. جیسے انفیکشن ہوا, بخار ہوا, بس فوراً اینٹی بائیوٹکس دے دینی ہے. اس کا اصلی یا پراپر میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سیمپل بھیجیں. اگر یورین میں انفیکشن فیل ہو رہا ہے تو یورین سیمپل بھیجیں فار ڈیٹیل رپورٹ فار کلچر اینڈ سینسٹیوٹی, تاکہ اس میں جو اسپیسیفک آرگنزم آئے اس کے خلاف آپ وہ اینٹی بائیوٹک دیں. بہت سارے آرگنزم جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کر سکتے ہیں. موسٹ کامن ایکولائی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ضروری نہیں ہے کہ ایکولائی ہو موسٹ کامن ہے, اور آرگنزم بھی ہو سکتے ہیں. تو جب تک آپ کو تفتیش کے بعد پتہ نہ چلے کہ کس آرگنزم نے یہ انفیکشن کیا ہے, تب تک برائے مہربانی اینٹی بائیوٹک نہ دی جائے. لیکن یہاں پہ پریکٹس کچھ اور ہے ہمارے پاکستان میں, جس وجہ سے یہ ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے. دوستوں ایک اور ریسرچ اگر ہم یہ دیکھیں تو اس میں جو ایک بہت بڑا سبب بتایا گیا اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کا, وہ پاورٹی ہے. ہمارے یہاں اتنا ایکسیس نہیں ہوتا لوگوں کے پاس کہ وہ جو ہے وہ ٹیسٹ کا بھی خرچ کریں, پھر اس کے بعد وہ دوائیوں کا بھی خرچ کریں, اور کسی پراپر میڈیکل سیٹ اپ میں جا کے اپنا علاج کروائیں. تو وہ ان کی یوزلی پریکٹس کیا ہوتی ہے کہ وہ فوراً جو ہے کسی بیسک ہیلتھ یونٹ میں چلے گئے, یا جو ہے کسی کویک کے پاس چلے گئے اور وہاں سے ٹریٹمنٹ لے لیا. اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ کویکس جو ہیں وہ فوراً وہ اینٹی بائیوٹک پرسکرائب کرتے ہوئے دیر نہیں کرتے. تو دوستوں یہ بہت بڑی وجوہاتیں ہیں, کچھ میں نے آپ کو وجوہات بتائیں کہ جو ہے وہ جو کہ پریویلنس, ہائی پریویلنس کی وجہ ہیں ہمارے پاکستان میں یورینری ٹریکٹ انفیکشن کا. میں آپ کو 6 افیکٹو ویز بتاتا ہوں, مؤثر طریقے بتاتا ہوں جس سے ہم یورینری ٹریکٹ انفیکشن پریونٹ کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے دوستو اسٹے ہائیڈریٹڈ. کم سے کم 8 سے 10 گلاس پانی کے روز لیں, جس سے کہ جو اگر آپ کے یورینری ٹریکٹ میں ہارمفل بیکٹیریا ہیں تو فلش آؤٹ ہو جائیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ یورینیٹ وین یو نیڈ, جب بھی آپ کو پیشاب محسوس ہو تو روکیں نا, فوراً پاس کر لیں, کیونکہ اگر ہم پیشاب روکتے ہیں تو وہ ان ہارمفل بیکٹیریاز کے لیے ایک انوائرمنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے جس میں وہ ایزیلی گرو کرتے ہیں اور ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. تھرڈ امپورٹنٹ وے جو ہے وہ پریکٹس گڈ ہائیجین, جس کا میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں اویئرنیس اور ایجوکیشن کم ہے. یہ اویئرنیس بالکل بچوں کو اور جنرل پاپولیشن کو دینی چاہیے جو کہ میڈیکل پروفیشن سے بلانگ نہیں رکھتے, کہ جب بھی آپ یورین پاس کریں تو فوراً جو ہے اس کو پانی سے واش کریں, ایریاز کو, جینیٹلز کو واش کریں, اور اس کے بعد وائپ آؤٹ کریں تاکہ وہ ڈرائی ایریا ہو جائیں. کیونکہ یہ بیکٹیریا جو ہیں اگر ڈرائی ایریا نہ ہو تو وہاں ایزیلی گرو کر جاتے ہیں. اس کے علاوہ دوستوں اوائڈ ٹائٹ پینٹس, ہمیشہ ویئر دا کاٹن انڈر ویئرس ریکمینڈڈ ہیں تاکہ وہ ایریا ڈرائی ہو سکیں اور بیکٹیریل گروتھ رک سکے. اوائڈ اسپائسی فوڈس, کیونکہ اسپائسی فوڈس یورینری ٹریکٹ کو اریٹیٹ کرتے ہیں. جب وہ اریٹیٹ ہوتا ہے, ڈیمیج ہوتا ہے اس اسپائسی فوڈس کی وجہ سے, تو وہاں بیکٹیریا ایزیلی گرو کر جاتے ہیں اینڈ دے کین لیڈ ٹو دا یورینری ٹریکٹ انفیکشن. اس کے علاوہ دوستوں کرین بیری جوس,
क्रैनबेरी एक स्वीट फ्रूट है जिसका जूस बहुत इफ़ेक्टिव है इन प्रिवेंशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि उसमें कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि जैसे क्विनिक एसिड है, टर्पीन्स हैं, फाइबर्स हैं, फ्लेवोनिड्स हैं। तो वो कंपाउंड्स जो हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ये कंपाउंड्स जो हैं वो बैक्टीरियाज जो अगर मौजूद है यूरिनरी ट्रैक्ट में, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ अडेयर होने से प्रिवेंट करते हैं। जब वो अडेयर नहीं हो पाते यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ तो इन्फेक्शन होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं या नहीं होते। इसके अलावा इन कंपाउंड्स में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सूजन से बचाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट को जो है। इसके अलावा जो फाइबर्स हैं इनमें, वो रैपिडली फ्लश आउट कर देते हैं जो भी बैक्टीरियाज, हार्मफुल बैक्टीरियाज हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मौजूद हैं। दोस्तों, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को फ़ौरन डायग्नोस ना किया जाए और उसको फ़ौरन ट्रीट ना किया जाए, इट कैन लीड टू द डैमेज टू द किडनीज़, और इतना डैमेज कर सकता है कि आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमें ये पूरे जो है वो मुकम्मल ख्याल रखना है इन 6 इफ़ेक्टिव वेज़ का जो बताए गए हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।